Aloha, everybody, all the way from Honolulu, Hawaii, actually in Los Angeles with my Hawaii background that I love so much. Aloha a todo el mundo desde Honolulu, Hawái, aunque en verdad estoy en Los Ángeles, pero en el atrás tengo esas maravillas de vistas hawaianas que tanto amo. I just have one little quick thing to do right here, and then I will be with you really quick here. Okay, so anyway, everybody, we are here talking about, the triad of important things, starting with, of course, the desire and having a burning desire for what you want, the faith to have a self-confidence formula. Pues estamos aquí recordando que lo importante es el deseo, conseguir ese deseo ardiente, y número 2 es la fe con esa fórmula de la autoconfianza. But then you must be able to activate these powers in your mind, and through the process of this mastermind, you will start to see, the process. So you're saying to yourself every day what you want, but then having the mastermind is like a battery, and you're adding voltage. You're doubling with 2 people, 4, 6. You are going to increase your power dramatically, like 10 times. Y luego, evidentemente, lo que vamos a hacer es activar nuestro poder. Y aunque tú todos los días te estás diciendo a ti mismo de lo que eres capaz, podéis observar el poder de tener una mente maestra que lo que hace es aumentar el voltaje para que se active de una manera más fuerte y más potente ese poder a través de la mente maestra. So we're getting into the subject right away. If we can start our PowerPoint. Entonces vamos a empezar directamente, vamos a compartiros la presentación de hoy. Okay, just one second. Hey, Milena. My computer. Just one second. Okay. There we go. Can you see it? Yeah. It's coming. So if you click the first slide. So, I know we're studying Napoleon Hill's book, Think and Grow Rich, but really this comes from Andrew Carnegie. At that time, if you translate how much he had in money till now, he would be worth $400 billion, the 4th richest man in the world. That's who he is right now, ever, of all time. And the richest, I think, is just $80 billion over him. So really, he is right there at the very top of the top. Entonces ya sé que estamos hablando del libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, pero ahora vamos a hablar de Andrew Carnegie. Si equivalemos el dinero de su época ahora a la época actual, él era uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna sumaba más de 400 billones de dólares. And so today, as we go through this topic, if you click the next one. So, really, I think Napoleon Hill was the first one to really coin the phrase mastermind alliance. And I want you to read that last word. That's the important word. Y de hecho, creemos que Napoleon Hill fue la persona que puso en marcha esta frase que le llamaba la alianza de la mente maestra. Y quiero que toméis mucha nota de esa palabra que es alianza. So the next slide. A mastermind is a friendly alliance with one or more persons who encourage one to follow through with both plans and purpose. Una mente maestra es una alianza amistosa con una o más personas que te alentarán a seguir tanto con el plan como con el propósito. And, mastermind groups have been around for a long time, but the phrase mastermind group was first coined by this beautiful Napoleon Hill. Y es verdad que las mentes maestras hacía mucho tiempo y muchos años que han estado funcionando, pero lo que es los grupos de mentes maestras fue algo que surgió y que hizo esta bella persona llamada Napoleon Hill.
And this quote from Napoleon Hill in the next slide: analysts analyze the records of any person who has accumulated great fortune and many of those who have accumulated modest fortunes, and you'll find that they have either consciously or unconsciously employed the mastermind principle. Entonces, analiza el registro de cualquier persona que de verdad haya acumulado fortunas modestas y descubrirás que han empleado consciente o inconscientemente el principio de la mente maestra. So I want you to ask yourself right now, do I have a mastermind alliance? Entonces, quiero que os preguntéis a vosotros mismos, ¿tengo o no tengo una alianza de mente maestra? And I want you to ask yourself, do I really want to turn my thoughts into the monetary equivalent? Do I want to be rich? Y entonces quiero que os penséis también y os preguntéis, ¿de verdad quiero convertir mis pensamientos en dinero? Es decir, ¿quiero hacerme rico? Because all of this information will just be knowledge. I mean, basically nothing. It'll just be ideas, but it will result in nothing until you commit yourself to do the work and build yourself your mastermind alliance the way I'm going to be teaching you how to do it today. Porque todos estos principios que estamos aprendiendo no darán ningún resultado o no se convertirán en nada hasta que de verdad te comprometas a hacer las cosas y los principios tal cual nosotros te lo estamos explicando. And the next slide. So, the mastermind alliance is the way you can put literally money in your pocket. And without it, you are just working your brains out trying to get this done. Y la verdad es que la alianza del poder de la mente maestra es literalmente conseguir poner dinero en tu bolsillo. Porque si tienes que hacerlo sin esa alianza, es mucho más difícil de conseguir. So do you want to work smart or you want to work hard? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Trabajar inteligentemente o trabajar duro? I hope so. You want to work smart. Espero que prefieras trabajar inteligentemente. And I did not say this was easy. Y yo no dije que esto fuera fácil. So what are the benefits of a mastermind group? Por tanto, ¿cuáles son los beneficios del grupo de la mente maestra? Mastermind groups are established to help create an environment that nurtures and supports growth. Entonces, los grupos de la mente maestra se establecen para ayudar a crear un ambiente que nutra y apoye el crecimiento. So it's a group that allows you to continue to grow day by day, taking step by step forward. And really, I'll tell you, can you go back one slide? Sorry. It sounds like such easy words, right? But really what it is that, so when it says nurtures and supports growth, it actually is saying that when you take a step forward, the group is actually blocking the door behind you. I mean, like literally, it means that you have a door that keeps on shutting behind you every step of the way forward. So you no longer can go backwards, you only can go forward. Entonces, el tema de tener un grupo de mente maestra es que ellos siempre te van a ayudar a tomar los pasos que tienes que tomar para dar pasos hacia adelante. Entonces, lo que quiere decir con nutre y apoye el crecimiento es que ellos lo que están haciendo literalmente es cerrando las puertas a medida que tú vas avanzando y no permitiendo que retrocedas nunca. And they remind you of your goals like over and over. And sometimes it's like a group that kind of haunts you to be successful. How's that? That's the feeling. Entonces, es un equipo, un grupo que te va a recordar constantemente tus objetivos y que va a hacer todo lo posible para que alcances esos objetivos. Te va a pinchar constantemente para que los consigas. And so that's why I believe that there's a difference between reading a book and having a mentor, because sometimes you just read a statement like that. If you just read it,
mastermind groups are established to help an environment that nurtures and supports your growth. Like everybody would just read that and say, yep, got it. Nah, I don't think so. You really need to practice this and understand it. Entonces, aquí está clarísimo la diferencia entre leer un libro o que tengas un mentor que te guíe a través de un libro. Porque, por ejemplo, seguramente si no tuviéramos un mentor, leeríamos esto, ¿no? Los grupos de mente maestra se establecen para ayudar a crear un ambiente que nutra y apoye el crecimiento. Lo lees y dices, ah, sí, claro. Pero en verdad, no estás notando y entendiendo la esencia del mensaje. And if you go to the next slide. Most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. La mayoría de las personas han logrado su mayor éxito a solo un paso más allá de su mayor fracaso. So here you see the power of the mastermind. They block your back door. They keep on reminding me to go forward. And at some point, they help you to get creative to find the solution. Entonces, aquí es donde puedes ver el verdadero poder de la mente maestra. Te ayudan a seguir adelante, te cierran las puertas de atrás y te ayudan a encontrar la solución de manera creativa para conseguir el objetivo. In the next slide. And, you know, I mean, lots of words here in English, but the idea of accountability is, you know, one of the key factors of mastermind is being accountable to someone other than yourself. Entonces, aquí podéis ver muchas palabras, ¿no? Pero la de accountability es una de las más importantes, porque eso es lo que tú tienes que serte a ti mismo. So we go to the next one. So, you know, a group of people, they have great ideas, they have different personalities, and, you know, a kind of mastermind is when you just brainstorm. Y aquí podéis ver un grupo de personas, cada uno es de diferentes maneras, cada uno tiene sus ideas y es algo parecido a una tormenta de ideas. The next. And so you can see different thinking styles, different perspectives. Entonces puedes ver diferentes perspectivas, diferentes maneras de pensar, diferentes experiencias, skills, culture, diferentes habilidades, edades, culturas, gender, incluso géneros diferentes, physical ability, habilidades físicas, age, la edad. So I'll give you an example. You know, in my mastermind team, my first really long one, like 16 years, we had a white guy. He was an engineer. His wife was Filipina. So, and from the Philippines, so Asian. Entonces os voy a dar un ejemplo. La mente maestra o el grupo de mente maestra que yo he tenido más largo, que son 16 años, teníamos un hombre de raza blanca que era ingeniero, que estaba casado con una filipina que era asiática. Of course, I mean, really, like, it was so obvious he didn't understand some of the cultural things. I'm from Hawaii. We have a lot of Filipinos in Hawaii. So it really helped to see, and he couldn't hear it from his wife. So having the mastermind, as we talked, I mean, it was very obvious we could help him to understand something he was not familiar at all with. Y obviamente él le costaba entender la cultura filipina, porque él no venía de esa raza. Por ejemplo, en Hawái hay muchos filipinos. Y entonces, gracias a la mente maestra, nosotros le enseñamos y le ayudamos a entender parte de esa cultura. So we were able to share a different perspective that helped them survive. I mean, really, and had kids and all of this. I mean, really different. Y por tanto les ayudamos a tener una perspectiva diferente para sobrevivir, para vivir una vida y para tener hijos y poder entender cómo funcionan los dos tipos de vidas. So as we get started with Mastermind, you know, these are all like practical ideas. There is a much greater power than that in Mastermind. But first, you know, like simple things like how many members, the next slide, how many members should be in a Mastermind group?
Entonces, hay muchas cosas dentro de lo que son los grupos de mente maestra, pero vamos a hablar de las cosas más básicas al principio, que es ¿cuántos integrantes deberían de pertenecer a este grupo de mente maestra? And so, I like to suggest that, once you have two people, you actually have the power of three. 1 + 1 = 3. Entonces, 1 más 1 igual a 3. Cuando tienes 2 personas, realmente tienes el poder de 3 personas. Maybe you heard it this way in the Bible term, where two of you gather in my name, so am I. Entonces, hay un dicho en la Biblia que dice, cuando dos de vosotros os juntáis en mi nombre, también yo estoy aquí. You activate a powerful idea with two. So you could start with 2, 3, 4, 5, 6. I have run mastermind up to 10, but man, it becomes really long. The meetings become too long. So I would say 4 to 6 is a really good number. Entonces, puedes empezar con 2, puedes llegar a crear un grupo de 10, pero si es de 10, se hace muy largo. Entonces, yo sugiero que sea un grupo entre 4 y 6 personas. Once you get to 8, you need timers, you need to have agendas. I mean, it really becomes very technical to get through with each mastermind meeting. Una vez que pasas de 8 personas, necesitas ya alarmas para poder el tiempo, necesitas agendas. Se complica todo mucho el tema logístico de cómo hacerlo. A mastermind group, the next one, a mastermind group is simply a meeting of highly motivated folks who share a common goal and are looking to encourage and help each other improve. Un grupo de mente maestra es simplemente una reunión de personas altamente motivadas que comparten un objetivo común y están buscando animar y ayudar a cada uno a mejorar. So the most important thing is basically how you set it up, how you start. Entonces, lo más importante es saber cómo se empieza, cómo se hace. So although these statements seem really simple, I want you to start writing some notes because these are super important for your success with Mastermind. Entonces, aunque parezcan consejos muy simples, quiero que por favor los escribáis para poder entender y hacer un buen grupo de mente maestra. A mastermind group is a small group of like-minded people who meet for mutual brainstorming and accountability sessions. Entonces, un grupo de mente maestra es un pequeño grupo de personas de ideas afines que se reúnen para sesiones de intercambio de ideas y de coordinación mutua. Be extremely selective of the people you have on your group. Tienes que ser tremendamente selectivo con las personas que quieres que sean parte de ese grupo de mente maestra. If you have people that tell you what to do and how to do it, they will not make good mastermind partners. Si tienes gente que te dicen qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, ellos no van a ser unos buenos miembros de ese grupo. There has to be a gentle environment of trust. Tiene que haber una sensación de confianza, un ambiente de confianza. So I wrote it here, the basis for having an environment of trust, support, and dedication to excellence. These are super important. I'm telling you right now, be careful when you start selecting. If they're not dedicated to excellence, you're going to mastermind your way down instead of up. Entonces, esto que estamos diciendo ahora es súper, súper importante. De verdad tenéis que escoger bien a las personas. La base para tener un ambiente de confianza, apoyo y dedicación a la excelencia. Es decir, la parte esta, si no conseguís gente que tengan dedicación a la excelencia, os van a tirar hacia abajo lo que es el grupo de la mente maestra. Being able to count on each other for support and reliability. Poder contar entre sí para obtener apoyo y confiabilidad. Additional work is produced when one fails to keep their commitment to be accountable. Se produce
trabajo adicional cuando uno o uno de ellos no cumple con su compromiso de rendir cuentas. Accountable and committed people keep workload, frustration down, and teamwork positive and up. Las personas responsables y comprometidas mantienen baja la frustración de la carga de trabajo y el trabajo en equipo es positivo. So I want to explain these principles from my own experience. Quiero explicaros estos principios a través de mi propia experiencia. But you might want to take a screenshot of that page because I'll tell you, every word matters on that page. Pero yo tomaría un pantallazo de esta página porque cada palabra está escrita en esta diapositiva es de verdad muy importante. So we met for 16 years. My mastermind, not my first, but kind of one of the first big ones that I was in. It was first 4 of us, and then it was a total of 8. Entonces, no el primer grupo que tuve, pero sí uno de los primeros, que me duró 16 años. Éramos al principio 4 personas y luego acabamos siendo 8. We met I think it was Monday night at 7 p.m. Nos reuníamos todos los lunes a las 7 de la tarde. We basically never missed a meeting. Nunca jamás dejamos pasar una reunión. In 16 years, I could count on one hand how many times we missed. En 16 años yo podría contar solo con una mano las veces que fallamos y que no hicimos la reunión. So write this down, make it a sacred day. Por tanto, escribir esto, hacer de ese día un día sagrado. And even moving birthday parties, moving huge family events, we made a huge sacrifice in our own mind to be there no matter what. Y incluso tuvimos que cambiar algunas veces pues, fiestas de cumpleaños, eventos familiares. Tuvimos que hacer un gran sacrificio, pero hicimos lo que fuese para que estuviéramos en esa reunión, no importara el qué. And then it's almost like, you know how you can kind of commit yourself like blood brothers. You cut your hand and you put your 2 hands together and you become a blood brother with somebody. That's kind of what it is. Like, I mean, it's pretty serious. Like, it's like getting married. How's that? That's probably the best way. La mejor manera de que lo entendáis es un compromiso tal como si fuera una boda, un matrimonio, ¿vale? Es como hacer un hermano de sangre donde te cortas un pequeño corte y juntas la sangre uno con otro. Es ese nivel de compromiso y de fuerza que tienes que conseguir. And Patty Acosta and I became mastermind together. And the purpose was to build, of course, the Colombia market, but we were much more than just for work. I mean, we were masterminds in relationships. I helped her in her relationship with Andres, and in fact, I'm her godfather. So, you know, you can get an idea how close that is. Y yo hice un grupo de Mente Maestra con Pati Acosta y obviamente sí, lo empezamos pues un poco pues para abrir el mercado de Colombia en su día, pero iba mucho más allá de eso. Iba también sobre cómo entablar la relación. Yo le ayudé a conseguir esa relación con Andrés. De hecho, yo fui el padrino de su boda, así que podéis entender qué grado de fuerza tenía eso. And if Patty picks up the phone and say, I need you here, which she has done many times, like, hey, I need you in Colombia, I need this, I need that, I'm there. Y si Pati Acosta levanta el teléfono y dice, Alan, necesito esto, necesito que vengas en estos momentos, yo voy para allá. I need this, I need help with that, I'm there. O necesito apoyo, necesito ayuda con esto, necesito que estés aquí, yo lo hago. And I remember, I think I told you the story in, I don't know, months ago, it feels like, but several seminars ago, that I was in Ashland, Oregon one night. We were going to have a big meeting the next morning, and I knew intuitively something was going to happen. And that afternoon, I called Patty Acosta. I need you in Ashland, Oregon.
Y ya creo que os lo conté en otros seminarios, os lo he contado alguna vez, en su día, hace muchos años atrás, yo estaba en Oregón y intuía que algo iba a pasar, que iba a necesitar de esa persona. Entonces llamé a Patty y le dije, Patty, algo va a pasar, te necesito aquí en Oregón. Y Patty vino a Oregón a estar conmigo. And she was there in the morning. I mean, she got a flight that night. She flew all night and was there by 7 o'clock in the morning. Y ella cogió un vuelo, estuvo toda la noche volando y a las 7 de la mañana ella se presentó y estaba allí conmigo. And life changed for me that morning when, I was told by this incredible leader I was going to end world hunger, and I wasn't quite ready for it. And thank God my mastermind was there to encourage me and not let me say no. Y algo cambió en mi vida aquella mañana, cuando había una gran líder espiritual que me dijo que yo había venido a este mundo para erradicar la muerte por malnutrición. Yo no estaba mentalmente preparado para ello, pero mi mastermind estaba allí conmigo y no dejó que yo dijese que no. So this is how, the next slide, this is how you create the ultimate mastermind. Y así es como creas tu equipo de mente maestra. The first thing, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Lo primero, si eres la persona más inteligente en la habitación, estás en la habitación incorrecta. And everybody is smart at different things. Cada uno somos inteligentes en diferentes áreas. But what we're talking about is very high level, high quality people. And I've heard many personal development trainers say you are the sum total of the 5 people you hang around with the most. Y estamos hablando de personas de alta calidad. Y siempre hemos oído a gente que habla de crecimiento personal que dice que tú eres la combinación de las 5 personas con las que más te estás rodeando. So are you the smartest person around the 5 people that you are around? Así que ¿eres tú la persona más inteligente de las 5 personas con las que te rodeas? And if you are, you need to find some new mastermind partners. Y si lo eres, entonces necesitas encontrar algunos socios nuevos de la mente maestra. So, align yourself around the very strongest people you can think of. Entonces, alíñate con las personas más fuertes y poderosas que puedan surgir en tu mente, que te puedas pensar. And what would be possible if people around you refuse to let you fail? ¿Qué sería posible si la gente de tu alrededor se negara a dejarte fracasar? Wow. So this is how to structure a mastermind meeting. Entonces, así es como se estructura una reunión de la mente maestra. And so you need to pick some rules, some ground rules, like attending on time, about, how you're going to commit to yourselves, commit to each other, and what it really means. I remember when Karen Johnson and I said, we're going to build Los Angeles, so we are going to make a commitment. Would you like to be a mastermind? And she said, yeah, that would be great. And I said, you don't understand. I need to explain this to you. And I remember when she first was listening to the rules, she was like, oh my God, what? Like, this is not just working together. This is like something else. And she was like, oh my God, wait, let me think about that for one day before I say yes to you, Alan. Entonces, tienes que escoger bien cuáles son esas normas para ese grupo y tienen que ser normas, pues eso, de llegar pronto, de no saltarte, de niveles de compromiso. De hecho, cuando yo, junto con Karen Johnson, una líder en Estados Unidos, que le dije que íbamos a abrir el mercado en Los Ángeles y le dije que por qué no éramos un grupo de mente maestra, ella me dijo, sí, claro, por supuesto. Pero cuando yo le dije, no, tú no entiendes qué quiere decir esto, déjame explicártelo. Y cuando le dijo todo lo que implicaba, ella dijo, ¿cómo? Eso no es simplemente trabajar juntos. Déjame que me lo piense una noche y mañana te contesto. And I mean, wow. I mean, like, truly, she lived up to her word, and me too. And I mean, like, easy or hard, we were there for each other
week after week after week for, years as we were coming through the process. Y la verdad es que fácil o difícil, conseguimos de verdad estar comprometidos, de verdad ayudarnos uno al otro. Y semana tras semana hicimos todo el proceso hasta conseguir lo que nosotros queríamos conseguir. So the next slide. So why your mastermind needs a contract and what should be included. Written is even better. If you can write it down, you need that contract and it will be better. Entonces, ¿por qué tu mente maestra necesita un contrato y lo que debe de incluir? Y si ese contrato está escrito, está puesto por escrito, es siempre mucho mejor. Maybe you have heard me say that when my mastermind told me to say my statement, even though I was crying, I had to do it because we have a contract with each other. We have rules. We have something that we've all agreed to do. And there is no getting out of that contract. I mean, it is until we all agree not to do it, we have to do it. Y ya os recordáis cuando estaba en Japón que tuve que gritar mi decreto y estaba llorando y no quería hacerlo. Es que no tenía más remedio que hacerlo, porque en el contrato que habíamos firmado todos, habíamos decidido que teníamos que hacer todo aquello que lo de la mente maestra decidiera hacer. Por tanto, para no hacerlo tenía que romper ese contrato. The mastermind principle consists of an alliance of two or more minds working in perfect harmony for the attainment of a common, definite objective. El principio de la mente maestra consiste en una alianza de dos o más mentes que trabajan en perfecta armonía para alcanzar un objetivo definido común. So, our first mastermind alliance was for the purpose. We wrote it down. We wrote a statement of what is our purpose so that my friends could get married and they were all single. So they wanted a mastermind to actually get their relationships and then to have good relationships. Entonces, la primera alianza de grupo de mente maestra que nosotros hicimos era que todos mis amigos que estábamos en ese mastermind querían tener una relación y casarse. Y ese fue el principio que nosotros pusimos en ese contrato. So, no two minds ever come together without a third invisible force, which may be likened to a third mind. When a group of individual minds are coordinated and function in harmony, the increased energy created through that alliance becomes available to every individual in the group. No man can become a permanent success without taking others along with him. No hay dos mentes que se unan sin una tercera fuerza invisible, que puede compararse con una tercera mente. Cuando un grupo de mentes individuales se coordinan y funcionan en armonía, el aumento de energía creado a través de esa alianza se vuelve disponible para cada individuo en el grupo. Ningún hombre puede convertirse en un éxito permanente sin llevar a otros junto con él. Wow. If you really, take a screenshot of this and really read each word carefully, because I think especially that last line, no man can become a permanent success without taking others along with him. Tomar un pantallazo de esto y leer luego cada palabra con detenimiento, porque sobre todo esta última frase que dice, ningún hombre puede convertirse en una persona de éxito permanente sin llevar a otros junto con él. So the next is what we do in front of every mastermind meeting. Entonces, esto es lo que hacemos en todas las reuniones de la mente maestra. So mastermind principles. I begin every mastermind meeting by reading these mastermind principles. Todas las reuniones de la mente maestra empiezan por leerse estos principios. And typically we just read it together, everybody together, and we say,
So I want you to read together with us. I release myself to the mastermind because I am strong when I have others to help me. Entonces yo quiero que leáis junto conmigo al mismo tiempo, todos a la vez. Me entrego a la mente maestra porque soy fuerte cuando tengo otros que me ayudan. I believe the combined intelligence of the mastermind creates a wisdom far beyond my own. Yo creo que la inteligencia combinada de la mente maestra crea una sabiduría mucho más allá de la mía. I understand. I understand that I will more easily create positive results in my life when I'm open to looking at myself, my problems, and opportunities from another point of view. Yo entiendo que crearé resultados positivos más fácilmente en mi vida cuando esté abierto a mirarme a mí mismo, mis problemas y las oportunidades desde el punto de vista de otros. Next. I decide to release my desire totally in trust to the mastermind. I am open to accepting new possibilities. Yo decido realizar mi deseo totalmente en confianza con la mente maestra y estoy abierto a aceptar nuevas posibilidades. I forgive. I forgive myself for my mistakes, for mistakes I have made. I also forgive others who have hurt me in the past so I can move into the future with a clean slate. Yo perdono por los errores que he cometido. También perdono a otros que me han herido en el pasado para que puedan avanzar hacia el futuro con una pizarra limpia. So everybody should be reading together in Spanish or English with me or with okay? Entonces, cada uno que lea, por favor, en el idioma que le toque al mismo tiempo que lo estamos leyendo nosotros. I ask the mastermind to hear what I really want, my goals, my dreams, my desires, and I hear my mastermind partners supporting me in my fulfillment. Yo pido a la mente maestra que escuche lo que realmente quiero, mis metas, mis sueños, mis deseos, y escucho a mis compañeros de la mente maestra cómo apoyan mi cumplimiento. I accept. I know, relax, and accept, believing that the working power of the mastermind will respond to my every need. I am grateful knowing this is so. Yo acepto, yo sé, me relajo y acepto creyendo que el poder de trabajo de la mente maestra responderá a todas mis necesidades. Estoy agradecido de saber que así es. Next page. Dedication and covenant. I now have a covenant in which it is agreed that the mastermind shall supply me with an abundance of all things necessary to live a successful, success-filled, and happy life. I dedicate myself to be of maximum service to the world and to my fellow human beings, to live in a manner that will set the highest examples for others to follow and to remain an open channel of God's will. I go forth with a spirit of enthusiasm, excitement, and expectancy. Ahora tengo un pacto en el que acuerda que la mente maestra me proporcionará una abundancia de todas las cosas necesarias para vivir una vida feliz y llena de éxito. Me dedico a servir al máximo al mundo y al prójimo para vivir de manera que servirá de ejemplo para otros, siendo un canal abierto y cumplir la voluntad de Dios. Lo hago con un espíritu de entusiasmo, emoción y expectación. And usually we end with, and it is so. Y siempre acabamos con, y así será. And then we choose someone to be in the hot seat, which is someone that's going to share their details about their situation, any problems or questions that that they have, that basically they have, and can arise during this time.
Y entonces escogemos a una persona para que esté en la silla caliente, es decir, una persona que explique un poco los detalles de la situación, del momento que está viviendo y que lo exprese. So this hot seat, I want you to prepare for your hot seat. Yo quiero que os preparéis para esta silla caliente. So, I made some notes last night about some of the preparations that you want to do. So, because you're going to be in the hot seat, you want to prepare ahead of time. Y ayer tomé algunas notas al respecto de esto, porque si tenéis que estar en la silla caliente, tenéis que prepararos con tiempo. So, give me a second here. So, during the preparation phase of the mastermind, you're asking yourself questions like, what do I really need to know from the mastermind this week? What are my biggest issues? What are my problems? And during the week, when you come up with that, you should be writing some notes. Entonces, lo que tenéis que hacer es pensar qué es lo que de verdad quiero yo de la mente maestra, qué busco de la mente maestra, cuáles son mis problemas actuales, cuáles son las dificultades por las que estoy pasando. Y a lo largo de la semana, cuando os vengan estas cosas a la cabeza, tenéis que escribirlas. So, hey, Javier, can you just check that Patty's on right now? I want her to prepare herself to be the mastermind partner and to state some of the things that she would like to learn from our mastermind, and then we're going to give her feedback on these specific things that maybe her. We all go through challenges. I mean, she is our top leader, but trust me, don't think that just because of that, everything is perfect and dandy. It is not. So, share some things that are important to you right now and prepare yourself. So the other thing is to be very specific when you are asking, like call to action, like what actions do you think I need to do this week? Or what do you think will help me the most? I mean, these are very specific questions. Like, for example, in my business, I was doing my yo-yo business, and I said, well, here's my idea. I can make a percentage for yo-yo. I can do, I can do this or that. But my idea is, I just want to make $1 per yo-yo. That's what I want to do, and I want to sell 1 million yo-yos. And my partners were like, what? Then tell me about that again. And they had me explain it several times. And finally, we all came into conclusion that that was smart, because it takes the same amount of energy to sell a $5 yo-yo as to sell a $20 or a $50 yo-yo. So it does make sense that you get paid $1 every yo-yo. And they approved my plan. Entonces, no os penséis que porque, por ejemplo, queremos que Patti nos comparta o nos diga cómo hacemos la mente maestra, y entonces no os penséis que como que Patti, por ejemplo, es una gran líder, una de nuestras top líderes, lo tiene todo resuelto. Ella, igual que todo el mundo, pasamos por dificultades y hacemos cosas que nos complican o que no sabemos cómo resolver. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba con el tema de los yoyos, cuando yo llegué a la conclusión de que lo que yo quería era ganar $1 por cada yoyo que vendía y quería vender 1 millón de yoyos. La gente me dijo, ¿pero cómo? ¿Tú estás loco? Y al final, entre todos, haciendo esa mente maestra, llegamos todos a la conclusión de que eso era una decisión muy sabia, porque daba lo mismo, el esfuerzo era el mismo de vender un yo-yo de $20 que de 5 que de 10. La cuestión es que si nos basábamos en querer conseguir $1 por yo-yo para conseguir ese millón de yo-yos, para conseguir ese millón de dólares. Por tanto, todos llegamos a la misma conclusión, que ese era una muy buena estrategia. And, like Patty and I discussed very clearly what day we were going to arrive in Peru to start our promotion. And we actually made very calculated plans and how we're going to do it. These are like how the mastermind functions.
Y recuerdo cuando teníamos que abrir el mercado de Perú, que junto con Patti pues estuvimos trabajando y reuniéndonos para saber exactamente cuántos días antes íbamos a estar allí, cómo íbamos a hacerlo para abrir el mercado, ¿vale? Y así es como de verdad funcionan los grupos de mente maestra. So men and women take on the power of the people they are associated with. Entonces, las personas, can you just say that again? The men and women take on the power of the people they are associated with. So, you know, like I'm associated with Patty, I'm associated with Dean, I'm associated with very high level people, and I'm using this and I'm bringing them to Korea and to different places to even get more powerful mastermind awareness as we start growing. You understand that? Yeah. Entonces, los hombres y las mujeres nos contagiamos del poder de cada uno de nosotros. Por tanto, es muy importante saber con quién nos asociamos. Es como yo me asocio con eso, con Patti y con otros líderes y los llevo incluso pues, a varios lugares como a Corea, a otros sitios, para coger esa energía, ese poder e inspirarse de otras personas para que entre todos podamos tener una energía mucho más fuerte. So we're going to practice a mastermind right now. I'm going to get rid of my background so we can and if you could come on and turn on everybody's camera, and if we could get Patty to come on too and turn on her camera and not have any locks on our, I forget what you call that, the focus thing, so that we can see each other. Entonces, si podemos encender las cámaras, las personas que van a hacer la mente maestra, para que nos podamos ver. Patti, ¿estás por ahí? Patty, are you there? Yeah, I'm here, Biscoito. Hey, Patty. Exercising. That's good. You exercising your mind. Come on. Oh, I love you so much, Patty. Me too. Okay. Sorry, I didn't prepare you for this. I kind of forgot that we were going to do this. I kind of told you the other day, but it was a really short thing. So I'm so sorry I didn't prepare you better. But anyway, we mastermind all the time. Okay. There's two elements of the mastermind that you should really become aware of. The first element is actually a practical element of different experiences. You know, I have had a lot of experience in business marketing. Patty has a lot of experience in real estate, you know, and so, you know, if I'm going to buy a property, in fact, the last property I bought was because of Patty's recommendation. Like, this is a good deal. You can make the money this way. And I bought my Orlando property because Patty suggested it. And we were talking about it, and that's how it works. I mean, it's like there's a practical knowledge. I don't have all of the knowledge, so she supplies me with some knowledge I don't have. Entonces, es muy importante, hay varios elementos fundamentales para hacer una mente maestra. Lo que tenéis que tener claro es que cada uno tiene su propia inteligencia y su propio conocimiento. Es decir, por ejemplo, Patti es muy buena en el conocimiento de lo que es el comprar casas, ¿no? y de agencias inmobiliarias. Es decir, la última casa que yo me compré en Orlando fue gracias al consejo que me dio Patti. Entonces, cada uno tiene sus propias sabidurías o inteligencias. So we're going to run a really quick round of mastermind. And so this is kind of how it sounds. So Patty will ask, well, you know, like she'll prepare herself and say, well, this is what I want to ask the mastermind today. And, you know, you have like Javier and Laura that are just this amazing power couple. I mean, I love you guys for your love with each other. I mean, you know, so we have all different strengths. You know, it got me and Rose. Rose is coming out here to help us. So we'll have 5 people in the mastermind
today. I hope Javier is ready. I didn't prepare him at all. But anyway, Javier, Patty, Laura, me, and Rose. Okay, 5. Entonces vamos a hacer, para que podáis entender cómo funciona la dinámica de una mente maestra, vamos a ser 5 personas en este caso, que bueno, ha sido como un poco improvisado, pero bueno, es así. Entonces lo que se supone es que previamente hemos pensado qué queremos conseguir de la mente maestra en el día de hoy. All right, here's my baby. All right, so anyway, so Patty, pick maybe 1 or 2 or 3 things. Pick 3 things you want to accomplish, let's say this week. Now, let me tell you that when we are doing Mastermind Alliance, the best way is to meet every single week at the same time. That's the best. And usually when you're building a big plan, you will actually meet twice a week until you get the plan completed. Entonces, lo ideal es siempre reunirse el mismo día a la misma hora todas las semanas. Pero cuando estás poniendo en marcha un plan muy importante o muy complicado, entonces se pueden hacer 2 veces por semana. So, so Patty, what would you like to know about this week? And we're going to give you the practical ideas, and then we're going to do the mastermind concept in the spiritual way. And really, it is the spiritual power that is incredible. So I do want to say one more thing about Mastermind. You have to actually connect with yourself, because you need to be connected from your conscious mind to your subconscious to your superconscious, so that you can accept ideas or impulses that come that do not make any sense. It's not going to come from here. So it's the subjective connection we must be in, that relaxed readiness. Entonces, hay una cosa más que quiero compartir con vosotros, y es que tienes que conectarte contigo mismo lo máximo posible. Hay una parte más técnica y luego hay una parte mucho más un poder espiritual. Tienes que conseguir conectar muchísimo con tu mente consciente, con tu subconsciente, con tu super subconsciente. Tienes que tener esa parte relajada y tranquila de ti mismo para que no pienses demasiado, que simplemente expreses aquello que sale de tu subconsciente, aunque a veces ni siquiera tenga sentido. Okay. So Patty, tell us what you want this week and kind of what you're working on. Maybe we can give you some small ideas from our combined experience. First of all, that's the first half. And we've never done this part of the mastermind in our trainings before. This part is very new. Today is the first time we're actually doing this part of the thing live. So. Entonces, quiero que, Patti, ahora pues pienses qué es lo que quieres conseguir esta semana o algo. Y la verdad es que esto nunca lo hemos hecho así en una reunión práctica como la que estamos haciendo ahora, pero bueno, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. So you want me to do it in English or Spanish? Spanish, go ahead. Right? Okay, that's fine. En español, ¿verdad? Right? Go ahead. Okay. Esta semana quiero seguir con mis hábitos exitosos de levantarme temprano, agradecer, hacer ejercicio, leer, hacer el 5-5, mi decreto y la fórmula de confianza. This week, I really want to carry on being really with my successful habits, like reading, training every day, doing my statement, and my self-confidence formula. Okay. What else? What else do you want? ¿Qué más? Y quiero ayudar a que mi equipo crezca sus volúmenes 10 veces más. And I want my team to grow in volume 10 times more. Quiero ayudarlos para que ellos lo hagan. And I want to help them so that they can do it. Okay. You want to just do 2 things? Or you want a third thing? Y quiero pasar más tiempo de calidad con mis papás y mi esposo. And I want better quality time to be spending with my husband and my parents. Okay.
So what we're going to do, Patty, that we haven't practiced in Tepus, Tepus, we do the second part, but we're going to do right now is the first part of Mastermind is the practical knowledge that we're going to go through. So the first comment I would have is 10 times is a lot. I mean, like 10 times is really a lot. When do you want to increase your total volume by 10 times? Or is there a better number than 10 times that would be more practical for, let's say, what is the amount you want to increase by the end of this week or, by next week at this time? Entonces, Alan lo que ha dicho es que esta es la parte más técnica, ¿no? de la mente maestra. Entonces, lo que yo le diría a Patty es, tú dices que quieres aumentar el volumen de tu equipo 10 veces más, pero 10 veces es un número muy elevado. Entonces, ¿quieres de verdad 10 veces cuando esta semana o al final? ¿O cómo quieres organizar esos 10 veces más el volumen de tu equipo? Because, Laura, what happens is we all have to buy in to her dream. You understand that? Like we have to not only understand it from her, but we have to actually agree. And that's the alignment this way. You understand? Porque el tema es que los otros miembros del equipo tienen que comprar esa idea realmente. Es decir, no es simplemente que la entiendan, sino que tienen que estar de acuerdo con que eso es algo viable y que es algo que se va a poder hacer para poder alinearnos todos, para poderle dar una respuesta adecuada. Ok, entonces, para el 23 para el 23 quiero triplicar el volumen. Okay, so for the 23rd, I want to triple the volume. Man, that's still really big for me. I don't know about for you guys, but for me, that's really high. How do you feel about that? Depends on where she's at right now. I see. Right? Because I'm a financial analyst, so I think, right? So for example, if your volume usually is around, let's say, 1 million points, and right now you're at, let's say, 300, yeah, for sure you hit 1 million. But if you're usually 1 million and right now you're at, let's say, 700 or 800, tripling it may be a little challenging. You know what I mean? It really depends on where you're at right now. So are your volumes down right now? I guess is the question. Ok, entonces, para Alan todavía parece como un objetivo bastante complicado de alcanzar. Y en cambio para Rose, que es mucho más analítica financiera y de números, ella dice, lo que le pregunta a Patty es, depende del momento actual del que partas ahora. Es decir, si tienes unos volúmenes ahora muy bajos, pues obviamente será muy difícil de alcanzar. Pero si ya estás teniendo unos volúmenes elevados, entonces triplicarlo va a ser viable. Por tanto, ¿en qué momento, en qué punto estás, Patty, para poder entender si eso es viable o no? No, if the volume is low, it's easier to triple. Yeah. Ok, sí. Si el volumen de ahora es pequeño, entonces es más fácil de triplicar porque es una cantidad más pequeña. Pero si es muy alto, triplicar esa cantidad desde ahora es muy complicado. So now you can start seeing how the mastermind is playing. Financial analysts, marketing, you guys are their downline. So it all starts to mix. Entonces ya entendéis cómo empieza a funcionar todo, ¿no? Tenemos una persona que es experta en marketing, tenemos una persona que es experta en lo que es temas financieros, tenemos personas que somos downlines de ella, que podemos también observar o mirar o decidir. And also, like, for example, in her goal with her parents and her spouse, what would show her that has improved? Like, it would have to it would have to be a measurable result. Like, I want, 2 hours a day, I want to smooch with my husband. I don't know what it is, but just whatever, like in a measurable way. Y también esto que ella dice que quiere pasar mejor tiempo o más tiempo con su marido y con sus padres es cómo va a poder cuantificar. Tiene que ser algo que pueda medir el resultado, es decir, cómo sabe ella que ha pasado mejor calidad de tiempo con ellos. So we might not get done with all of this today because it literally takes
an hour for 5 people to do a mastermind. So we're just giving you examples, and then we're going to do the second part of spiritual part. But Patty, did those questions that we posed to you, is that making it more clear for you? Entonces, probablemente hoy no da tiempo de hacer todo porque 5 personas haciendo un mastermind duraría más de una hora y por tanto, pues eso no lo vamos a hacer ahora, pero es daros ideas de cómo se hace, ¿no? Porque luego haremos esa segunda parte de la mente maestra. Entonces, Patti, ¿queda un poco más claro las preguntas que te estamos haciendo? Sí. Yeah. So, you know, you would actually be thinking through all of that during a mastermind. We'd talk it through, and sometimes you would convince us that triple makes total sense. And other times you might be like, you know what? Yeah, maybe double would make more sense. And then all of a sudden you'll find that the mastermind comes together and agrees. And we all can agree, like, yes, that is true. You can do that. And then suddenly you've kind of turned over a little of your own will to the masterminds to get the alliance. So sometimes we'll say, okay, look, Patty, bottom line, 23rd, you know, you're going to increase your volume by 300,000 points. And then everybody goes, yeah, let's all agree to that. And then boom, that's what we all are about. And we're going to support you on that. And we feel 100% for that. You understand that? Entonces, el tema es que así seguiríamos hablando y debatiendo hasta que o bien Patti nos convence de que sí, es verdad, que triplicar su volumen en estos momentos es lo importante y lo adecuado, y todos diríamos, ok, vamos a por ello y te vamos a ayudar y te vamos a hacer que lo consigas, o al revés, nosotros le damos a entender y Patti dice, bueno, ¿sabes qué? Que sí, que quizás el triple es demasiado, pues solo con duplicarlo es suficiente. Entonces, al final es una tormenta de ideas entre todos para llegar a una conclusión concreta. Okay, so that's the first half of the mastermind meeting. That's in a normal meeting like this way, it would probably take an hour to go through 5 people, or at least 40 minutes. Entonces, esto sería la primera parte de la mente maestra y probablemente para que cada uno de nosotros explicáramos lo nuestro y llegáramos todos a un acuerdo, pues tardaríamos como unos 40 minutos. So that means like 10 minutes per person, hot seat, timer. We have the timer, we start the timer, hot seat is on. We're going around, we give ideas, we start talking, the hot seat finally agrees, we all agree. Okay, time's up, next person. And like this, all the way around. Entonces lo que haríamos es en la mesa redonda, digamos, pondríamos un contador y diríamos, vale, esta persona está ahora en el sitio caliente, 10 minutos, haríamos cuando se acabara siguiente, siguiente, así hasta las 5 personas. Okay, and it's not like one person shares, then the next. It's actually a brainstorming session. Everybody's throwing their input, and sometimes one person will put a lot more time because they're experts, like she's an expert finances, or Patty's expert for real estate, her too. So they might give more input for those subjects. Entonces, como esto es una tormenta de ideas y hay gente que es más experimentada en unos temas que en otros, pues habrá gente que hablará mucho más porque ese tema concreto es más de la experiencia de esa persona y en cambio habrán otras personas que no hablarán tanto. Pero lo importante es que todos aporten y que todos lleguen a una conclusión final. And then the second half of the meeting, we're going to support Patty in her objective. So Patty, how about if we just pick an objective like 300,000 points more? Is that okay for you? Entonces, la segunda parte de la reunión sería pues darle el soporte y la ayuda a Patti, en este caso, para que consiguiera su objetivo final. Por tanto, al final le decimos, ok, Patti, ¿crees que si te damos la ayuda y el apoyo para que consigas $300,000, volúmenes más, te funciona? ¿Está bien eso? No, creo que podemos lograr 500,000 puntos más en una semana. Okay. Entonces, Patti ha dicho... By the 23rd? Yeah. Yeah. Okay. 500,000. That's what Patti said. Got it. Yep. Okay, so then the second part of the mastermind meeting, you okay with everything? Yeah. Yeah, you guys all okay with the points? Yep. Okay. So now... I think it's totally possible. Yeah. Totally doable for Patty. Yes. So can you start?
and it can get anything. So, okay, Patty, the mastermind has heard you. Yeah, you go ahead. Okay, Patty, the mastermind has heard you, and we see you accomplishing all your daily habits, and you are, enjoying the workout. Your body is getting in really beautiful shape, and your mind is so focused and clear. And we see you having so much success with that clear mindset, that your team is also doing the same thing. They're replicating you. And now your teams are just clear and focused to make 500,000 points by the 23rd. And everybody's working together. And we see you just enjoying this process so much that, even Andres and your parents even are seeing that this is all the kind of work that you're helping so many people. They're so happy as well. And now Andres is helping to work on it, making promotions, and your dad. And you guys sit down every night by 7 o'clock. You're completely done with work, no more working. And you're enjoying this beautiful meal with your family. Andres is sitting there, your parents are sitting there, and you have this special bond at night, every night. It's so beautiful. And your dad is saying a prayer and crying and thanking the Lord for this beautiful day every day this week. And you're just so happy and you feel so fulfilled. Okay, so I'll resume the mastermind, okay? Entonces lo que ha dicho, el mastermind por parte de Alan le dice a Patty es que, ok, Patty, la mente maestra te ha escuchado y yo sé que estás haciendo todo ese ejercicio todos los días, estás consiguiendo todo ese crecimiento, preparando y programando tu mente, estás leyendo todos los días, cogiendo esos súper buenos hábitos todos los días y con eso estás contagiando con esa energía a tu equipo y estáis consiguiendo toda esa cantidad de puntos, porque lo más importante es que lo estáis haciendo todos juntos en equipo y para las 7 de la tarde estás ya listo de tu trabajo y tienes tiempo para dedicarle a estar con Andrés, estar con tu padre, con tu madre. Siempre todas las noches os rodeáis en la cena, todos juntos, tu padre hace una oración de gratitud, te da las gracias y sientes esa felicidad y ese amor hacia tus padres constante. Okay, I'll go next. So Patty, the mastermind, has heard you. And I see you, early in the morning, getting up so early and doing your exercises and doing your top 5s. And you feel so amazing. I know the exercises are a little difficult, but you feel so good after you exercise. And you feel so happy that you got one more day done and that you are, keeping these success habits. And you're full of energy after you've accomplished your goals for the day in the morning. And so you're full of energy to help your team. You're doing calls and your team can feel your energy because you are so connected, and they feel motivated and energetic and excited. And it's that energy that is activating the law of attraction, and your team are just getting sales all over social media. And by the 23rd, you're looking at your genealogy, you're like, wow, I exceeded more than 500,000. So happy. And meanwhile, because of that positive energy and happiness, it carried over to all day with Andres, with your parents, and you're just so happy and grateful to be in that beautiful home on a mountain, fresh air, and just the family, the people that you love the most in your life. And spending the time with them, really enjoy each other's company. I see your mom cooking her the most famous caldo de castillo. And you're just, everybody's smiling and laughing at the dinner table, enjoying amazing food. And you're just so grateful. And you're praying and saying thank you to God in your heart every night.
And that's what I see. Entonces, Pati, la mente maestra te habla, te ha escuchado y yo lo que veo es que te levantas todas las mañanas, haces tu ejercicio, aunque te cuesta a veces hacer ese ejercicio, pero lo haces y disfrutas, te sientes llena de energía, te sientes feliz, te sientes con una energía extraordinaria que transmites a tu equipo y todo tu equipo está unido, trabajando, consiguiendo un montón de ventas y consigues duplicar ese volumen que tú querías duplicar y consigues esos puntajes y de repente abres tu navegador un día y ves todo ese volumen puesto ahí dentro y te sientes feliz con una energía extraordinaria. Y esa felicidad y esa energía te lleva a poder disfrutar de esa relación tan increíble. Veo a tu madre cocinando ese caldo tan bueno que ella hace siempre, con ese sabor y ese gusto tan increíble. Estás en aquella finca al aire libre y te sientes extraordinariamente feliz. Eso es lo que yo veo. So it's about, okay, so anyway, you guys, I think, well, we'll stop there. I think everybody got the idea what we're talking about in Mastermind. The idea, what a beautiful place you're living right now. I just want you guys to know that the Mastermind is a very, very important subject for all of you. I think you get the idea what that process is. We are coloring her dream. We're coloring her idea, coloring it with our thoughts. We're giving further detail in a picture form to fill her mind and fill all of our minds with the same picture. And it's really important that all of the Mastermind is listening to everybody's color, because that becomes like this amazing mix of energy that gets stronger and stronger. Entonces, quiero que, no vamos a seguir porque si no sería muy largo y no nos da tiempo de acabarlo, pero quiero que entendáis el mensaje y la idea de cómo funciona esto. Esto es como si estuviésemos coloreando esos sueños o eso que ella quiere cumplir y le estamos ayudando y cada uno de nosotros ponemos nuestro color para que ella entienda y vea todos los detalles de ese sueño o de eso que quiere cumplir esa semana. Por tanto, esa es la idea de esa mente maestra, que cada uno ponga ese granito de arena con ese color para poder conseguir todo el tema de detalles, que podamos conseguir el máximo de detalles para poder interiorizar y poder conseguir los logros. So that is an example of a Mastermind. The two phases of Mastermind again are the phase 1, which is the practical part of the Mastermind, and phase 2, which is the spiritual part of the Mastermind. Entonces, estas son las dos fases de la reunión de la mente maestra. La primera parte es la práctica y la segunda es la parte más espiritual de la mente maestra. And probably 10 minutes per person in hot seat, go all the way around. The next person does hot seat, go all the way around. And normally we do the practical for like 50 minutes, and then we switch to the spiritual for 50 minutes going around. Entonces, normalmente ya sabéis que son 10 minutos por cada persona que está en la silla caliente, digamos. Cada uno hace sus 10 minutos, eso lleva como unos 50 minutos y luego se hace otros 50 minutos de la parte espiritual. I think anybody that has come to training with me and done Mastermind at the, at Tepu or things like that, in camps, we've never done the first half of the Mastermind like we did today. Y de hecho, todos aquellos que habéis estado en algunos seminarios conmigo, cuando hacemos, todo el mundo hemos hecho la segunda parte de la mente maestra, pero nunca habíamos hecho la primera parte como la hemos explicado en el día de hoy. So it's really important as a Mastermind partner that you align with yourself. So if somebody is saying something and you don't actually believe either they can do it or that you're not comfortable, you have to come to a consensus decision with all of the Mastermind, and that takes a little effort to get that consensus. Entonces, es muy importante que os alineéis con vosotros mismos y tenéis que acabar cada uno de nosotros, porque si no creéis que ese objetivo vaya a ser viable, va a ser muy difícil que podáis hablar desde vuestro corazón, desde vuestra percepción. Entonces, tenéis que consensuar eso que esa persona quiere, el objetivo que esa persona quiere hacer, para que todo el mundo pueda de verdad participar y ayudar y apoyar en todas estas decisiones.
It's about being in agreement. Quiere decir estar en acuerdo. Okay, so next slide, if we can start the slide, Yep. sorry. Um, So Javier, no time for the videos, I guess, today. No problem. Videos will be on the Facebook Live. No problem. just 1 second. If anyone wants to check the videos we had prepared, you can check on the Facebook. So the mastermind principle, 2 or more people actively engaged in the pursuit of a definite purpose with a positive mental attitude constitutes a unbeatable force. El principio de la mente maestra, 2 o más personas que participan activamente en la búsqueda de un propósito definido con una actitud mental positiva constituyen una fuerza inmejorable. Next. That's the video already. Okay. So, you know, it's been an amazing process to go through. I actually believe that this process of mastermind is not so simple to accomplish, and you may actually fail at it. I won't say that everybody's going to be successful the first time you do it. If you find partners and they're not like super responsible, your mastermind will fall. I mean, it's just people won't show up for meetings. It's just a lot of things. So I don't want to say, okay, all you do is this, and it just works out. Everything works like fine and dandy. It's not like that at all. It's like a marriage. I mean, you know, you got to work at it, and you got to kind of put energy into it to make it happen. No quiero que os llevéis una impresión equivocada, es decir, el proceso de hacer una mente maestra, el grupo de la mente maestra, es un proceso que puede ser complicado, que no siempre puede funcionar a la primera. A veces, si no te asocias con la gente adecuada, puede incluso fracasar. Es algo parecido a un matrimonio. Hay que trabajarlo, hay que querer que funcione. Necesitas aliarte con gente que de verdad esté 100% comprometida, porque si empiezan a fallar y a no presentarse en las reuniones, entonces todo se irá al traste y no funcionará. Hey, how long is the video, the first one, Javier? 1 minute. 1 minute 30. Okay, let's play the video. I know you took some time to edit, and sometimes, so let's play that video and then we'll finish. The second video is also 1 minute 15 or something like that. No? Ok, so vamos a acabar con 2 vídeos muy cortitos para que los podáis escuchar y ver. We come now to the second of the 17 principles which lead to the master key with which you may open the door to the attainment of your definite major purpose in life. This principle of success is called the mastermind principle. I want you to understand the nature of the mastermind principle because you must use it before you can take possession of the master key. An understandable definition of the mastermind is this. It consists of 2 or more people who work in perfect harmony for the attainment of a definite purpose. Now, here are some interesting facts about the mastermind which give you an idea of how important it is and how necessary that you embrace this principle and make use of it in attaining success in your chosen occupation. First of all, it is the principle through which you may borrow and use the education, the experience, the influence, and perhaps the capital of other people in carrying out your own plans in life. It is the principle through which you can accomplish in 1 year more than you could accomplish without it in a lifetime if you depended entirely upon your own efforts for success. And I have heard well-informed Bible students say that the first known application of the mastermind was that which existed between the Nazarene and his 12 disciples. Of one fact I am absolutely sure. When you form a true mastermind alliance with others and work with them in a spirit of perfect harmony, you can draw freely upon the spiritual forces within you in carrying out your plans and desires. Wow. I even learned something that time. Well, okay. So the last thing is about harmony, and this is harmony, like the idea of harmonics. So it's like how a laser can burn through an inch of steel
through harmonizing the force. And we kind of started there at our first meeting about the steel balls, and now we're talking about harmony with multiple minds. Entonces, este segundo vídeo va sobre lo que es la armonía, como algo parecido a lo que estuvimos hablando en el primer capítulo, donde hablábamos de las dos bolas de acero. Ahora estamos hablando de cómo la armonía puede ayudar en nuestra mente. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only at 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. The power of harmony. El poder de la armonía. And so I want you guys to start to realize the benefit of mastermind by practicing it. There's no other way to learn this. You have to do it. Y no hay otra manera de aprender esto, el cómo funciona el grupo de la mente maestra, que haciéndolo. Thank you, Laura. Thank you, Javier. Thank you, Patty. Gracias a todos.